Okay, 1, 2. Ay, sayang! Okay, Future Soul, wala na. Okay, Isaiah is Old Testament. Okay, balik. Ako po alam na? Kani siya. Pag mawag nag-easy pa rin siya, easy. Pag mawag nag-mga lisod-lisod, ipaspas na po, okay? Paspas na po. Anak. Sige. 1, 2. Malakay! Okay, wala na. Ang malakay is Old Testament. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Sige, gawin na lang. Balik sa linya. Okay, hindi ko magantaw. 1, 2, 3. Titus! Okay, oh, new ang Titus. Okay, wala na. Punta ka din. New, no ka. Okay, wrong. New ang Titus, new. Okay, gamay na lang. Katris, dili ka ito ba, Katris? Ilang alin dito, ito ba? Ate ay! Pansinin mo ni Alin. Ato ka, unahan ka. Kaya nalantaw sila ni Ate ay. Una si RJ na Ate ay. Oh. Lantawan ninyo kung makaana na sila. Kung panadaan na. Okay. Judges, please. Sige. Okay. Very good to memorize. Paspasun ako ha. Ruth! Okay. Wala na. Oh, kami Ruth. Cycle of depression and best friend. Okay. Ate Ay, delikado bang Ate Ay? Okay. 1, 2. Okay, last ni ha, dahil mo mantag difficult level, okay? 1, 2, 3, go! Habakok! Oh! Okay, kaya try ay. Okay, wala na sa day ay. Ay, si Alin po? Ako ulit? Okay. Okay, 5 na lang, 5. Ay, upat. Sige, isa may mudaog gani, isa. Isang mudaog. Kami mo guys, kinito si Prince, oh. Ano na, siya may bigaw na. Sige. Padag ko na ako si Lin Marie, kaya grabe ki mo tutok. Okay. 1, 2, 3, no, Joel! Okay, wala sa RJ. Okay, last 3. Charger naman. Ay, mana ka? Sige, last one. Dito ka, bang Prince? Nag-always ka, Prince? Sige. 1, 2, 3.